सो ये है क्लेरिया नॉर्थ ईस्ट. वाओ, लवली. कैरिंग बार. वाओ. एंड आई गिफ्ट इट टू ऑल माई फ्रेंड्स. और सबको बोलूंगा ये मेरा त्रिपुरा का परफ्यूम है. कॉन्ट्रैक्ट शर्मा को दूंगा, सुनील छेत्री को दूंगा, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड फ्रेंड, उसको दूंगा, बाईचुंग भुटिया को दूंगा, पापन को दूंगा. ऐसा करके देंगे और तो बोलेंगे देखो ये मेरा त्रिपुरा, मेरे त्रिपुरा का एक यूथ ने बनाया है. Norik mani sakti ni. Hambai Pongkaham Norok na tini ringmani kakai tini no last prosar tini 10 tarik April tini saitao no prosar joto no pai thangnai gauni bagai jata kisani koyekta sajanai kok tongmano norbai share khlai tai norok ni bisingtui khlai je hasni joto lokorok no ani kobong tai ani kolomong ia parai borong thani kok sana baganya tini wang ka norok no ringmani tini wang norok no ringmani ek number karon gangai ang bubagrana hambai nun musumo tamni mala on 19 hamtole bulagatibo bubagra o jagao je boni androsoni markabo bo prosar khaipani kok tongmani kintu haibana androsoni সাথে সাথে কলম বহাইনো বনি যেটা তামনাই হানজাকমানি তাই বনি যেটা তামনাই খাইরকমানি দङ आं वानसुगो गावनि बागै आनारसनि जे मिनिं कलमनि बो सै मिनिं आवनि बागै बो कलमनि प्रति বিশ্বাস खाइनो o jagao आनारसनि बागै बो o 19 namtuli bulagatibo bo प्रचार खालायपालिया abo nani বিশ্বাস tamni himale bano sabo bising ang nang bai 100% tongo ebong tamnai jeta tongkhani bagai samung tangthanibo ang nano বিশ্বাস khaya nang bo khoroksa hanai hingke bo jano kokromani abo nang tinio bastobo nukha bo 19 namtuli bulagati phaiui bo tamnai hoito आनारसनि single flavor bo kok sabai kamo কিন্তু হইবনা bo আন্দোলন no boni symbol phana hoito o jagao important konaino আন্দোলন important kolom bo important aboni bagai botini phalia এবং bo o jagao যেমন যেভাবে আন্দোলন samung tango kolom babo hen tangnai o wansuk mungnar gane botini phalia na me ang wansugo aboni bagai bono galaka hambai tai ang poito khlaio jodi se o jagao আন্দোলনের জায়গা কলম ফোনা যদি সে জিতিবই যদি সে 17 তারিখ কাহাম আউটপুট বা জনগণ যদি সে আউটপুট খাঙ্কা আং বিশ্বাস খাইও বানো রিংনাই তাই বনি যেটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বনি মাংনো সাকসেস খাইনি বাগৈ ব বিচিং দেবর মানব খরকসা দানাই আবানি বিশ্বাস গান বাগৈ ও 19 আমতলি বুলাগাতিনি যত লোকরকনো আনি কবংমং তামনাই ang bising de borma ani simbol hangkai kolom marka kolom ni nip norok a kolom ni nibo kabang ke bodoi jeta bisramonjan nagar panchayat tai chikonsora ni BSF camp abono sigut khlanyani bagai tai thinango sini dopane survival tai existent no sigut khlanyani bagai norok kolom sino bodoi ano joyjukto khlaidi tai rajani mangna success khainani bagai narok saitokdi obonani amtoli bulagati jeta joto butar sokno ang ani kobong mongnarane takaisa ang kobong mongnarane amtoli bulagati joto butar hokno narok বিশেষ kai BJP birodi tabuk IPFT tabuk ramsidi Congress CPM tai TSP borokno bang koboknai sini vote jodi se bakjagai thangka kai abo ajaga BJP GNMI mano tamni himale BJP sini borongmana mukhyamantri sawang ADC sabar jonno hanai kintu ADC jotoni bagai 1984 jeta tibrasani survival crisis tai existent crisis tai je future crisis ngai tongphro 1967 of TUGS ni movement bising tei 17 বছর আন্দোলন খাইমানি bising tei जों achieve khlaiga 1984 6 sidol no tamnai Tripura sal khlainani সংবিধান swijak kori khana
gan bagi 17 বছরনি achievement ba chini sikur ta jeta kaisa bajajaknai ba asukjaknai ba tongjaknai jaga je sing khlaijar mani abono terek terek tabuk kai je tamnai BJP সরকার সবাইনানি বাগা লাঙি থামো আউনি বাগै একমাত্র শিক্ষিদল চালু খাইজাকা ত্রিপুরা সারকনি সেফগার্ডনি বাগै ত্রিপুরা মিনস 19 ট্রাইব তাবুক 20 ট্রাইব দङ ইনক্লুডিং কে মিজু সম্প্রদায় সহ আইডি 19 ট্রাইব দङনি আর বাগै অন 19 ট্রাইব পঞ্চ ত্রিপুরি বরকনি সিকিউরিটিনি বাগै বরকনি সেফগার্ডনি বাগै বরকনি যেটা তংথাইনি বাগैनो বরংনি ফিউচার বাগैनो ও যে শিক্ষিদল আইন চালু খাইজাকা 1984 আউন বাগै আবো তাও ইনসিকিউর দङै दङ আউন বাগै সিকিউর খাইनारनानि बागै বিশেষ করে আমতলি উলাগা দিনে যত ভোটার সকনে কাছে রেসপন্সিবিলিটি নি ফেকে সারা ত্রিপুরাও যেন চিনো 19 আমতলি উলাগা দিনে যেটা বিশিং তুইনো সারা ত্রিপুরাও যে হাত সেকজারি তমনা উনা जों তামনাই जों दाहायनो हाय सेगि माना राखनाय ताइ सिकिउर मा खालायनाय सेकजाया खालायनायनि बागै ताइ सार्भाइभेल एक्जिस्टेंस एजुकेशन इकोनॉमिक्स आबुनो जों याखंबाय थांबा जानानै बागै गथ'के वानसबै हार्ड वार्क खालाय जों आजागाव माने साक्सेस मा खालायनाय खायसे दावहा होनाय सिनि जागानि बागै आउन बागै जों सिदतै जदि से बीजेपी आव भोट खांखांखाय ताबुक अजाराव सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी टीएसपी नि भोट बागै दं खांखांखाय तामनाय आबुसिन बागै दरबाय दंनाय आउन बागै जदि से 19 आमतले गुलागा दिव सिनि भोट बागजाकमानि बिसिं खालाय बीजेपी थांखांखाय आबो जों उइदिन 10 years नि बिसिङैनो साफार खालायनाय जे साफार खालायनो आबो ताइ जों आबनो संशोधन खालायै जों आ जागा माने तामनाय पजिशनाव फायनायनि बागै जों ताइ 100 years जों अक्लग खालाय थांनाय गाउन बागै आ उल्टा खालाय होनाय 19 आमतले गुलागा दिने जत भोटार सकना आनि जेता कबकमं ताइ आं सुदु 19 आमतले गुलागा दिने भोटार सकनो सिमिया सारा त्रिपुरानि जत भोटार सकनो नाम कबकनाय जे कांग्रेस बीजेपी सीपीएम ताइ दिनै टीएसपी बा गुबुन जे तंनाय रक बा निर्दल प्रार्थी तंनाय रक बरकटा जेन आबायके भोट बागजागियावै जेन सिनि दफानि जेता एक्जिस्टेंस सार्भाइवल ताइ सिनि एडिशन हाना प्रोटेक्शन नि बागै भोट ददै जेन आबो तामनाय आजागाव बीजेपी बरक फायै एडिशन सबायमायातै ताइ बीजेपी जेन तामनाय एडिशन सबायनानि आ सुजुग नरक तार दिनै आनि जतन थानायनि कबकमं हामबाय खुलुमबाय।